लगातार भाव में बाली माफिया को ईडी जेरा चली गंजाम रे बाली माफिया ईडी रेड मामला रे ये बड़ अपडेट एवं जनक पर जन को समन कर चली ईडी आज पूर्वतन युवा कांग्रेस नेता विश्वजित पात्र को जेरा कर विश्वजित ब्रह्मपुर घरे रेड होता बहु गुरुत्वपूर्ण कागज मिलता कथा कहुए पचराउचरा भुवनेश्वर ईडी ऑफिस रे आज पहुंची विश्वजित समन कर गत 16 तारीख में गंजाम 6 रु अधिक माफिया घरे रेड होता बीजेडी नेता ऋषिकेश पाढ़ी घरे भी जांच होता रेड बेले माफिया पाखर मिलता आलमारी भर्ती टंका जहां देखि ताज्जुब हो जाता ईडी ता सहित रेड बेले 2,63 लाख नगद टंका भी मिलता दर्शक बंधु 10 दामी गाड़ी भी जबत होता मामला रे ईडी तार पचराउचरा तदंतर प्रक्रिया रे जेरार प्रक्रिया आरंभ कर विश्वजित को आज समन हवा पर ईडी ऑफिस रे पहुंची बाली माफिया विश्वजित ब्रह्मपुर ब्यूरो चीफ अशोक ब्रह्मा मो सहित जोड़े अशोक 16 रे रेड है जहा कि चित्र सामना को आसला ना केवल ईडी अधिकारी बरंग आमे समस्ते ओडिशावासी देखी बड़ ताज्जुब हेले लगातार भाव में आमे सब खबर भी प्रसारण करछे जे बाली माफिया गिरी आम राज्य रे केते भयंकर स्तर रे पहुंचलानी एवं केमिति चली ईडी आज डाकिथिला विश्वजित को केवल से नुहंती समस्त को समन भी हेछि एवं जनक पर जने पहुंचछन्ती विश्वजित को जेरा करा जाउछि आज देखो गत 16 तारीख दिन बड़ी भोर माने पाखापाखि 4टा समय पूरा गंजाम जिलार पाखापाखि 15 रु 20 जगार ईडी जो कर्मकर्ता मैंने अच्छा जो कर्मचारी मैंने अच्छा सशस्त्र पुलिस सिक्यूरिटी सुरक्षा बाहिनी सहित छाई जाइए गंजाम जिलार विभिन्न बाली माफिया एवं जो मद व्यवसायी घरे सकाल सकाल जो आम एक्सक्लूसिव चित्र भी देखौलु जो घरे ईडी रेड चली कोठी ना कोठी बाली माफिया सहित सीधासलख संपर्क रही ईडी गोटे लंबा तालिका प्रस्तुत करथिला एवं से तालिका अनुसार ब्रह्मपुर आसिका तो विभिन्न स्थान रे ब्रह्मपुर एवं आसिकार विभिन्न स्थान रे एपरिक शेरगढ़ जो बीजेडी नेता ऋषिकेश पाढ़ी पुओ सचिन पाढ़ी एपरिक जो बाली माफिया जो माने भी रही गंजाम जिलार समस्त घरे ईडी रेड चली पूरा विलंबित रात्रि पर्यंत चली एवं तापर जो दृश्य आसला जमी आप कहते सुनंदन जे पूरा ओडिशावासी ताज्जुब हो गले केवल जे ईडी नुहे कारण आलमारी भर्ती टंका गंजाम जिले में एभली टंका मिलवा गोटे प्रथम थर घटना एवं पूरा ओडिशावासी ताज्जुब हो गले एते टंका क्या घर मिली जहाँकि बर्तमान पर्यंत अस्पष्ट रही क्या घर मिलूँ किंतु 2 कोटी रु ऊर्ध्व टंका पाखापाखि 3 कोटी टंका ईडी हाथ में लगी जहां नहीं आज समन होती विश्वजित पात्र जहाँ घरे रेड होता आम घर सामने आम चित्र देखु जे ईडी आज समन कर सी जाकर सान भाई रही विश्वनाथ पात्र किसी दिन पूर्व ईडी पाखे हाजर हवा पड़ा से नाम रही तेरे आउ क्या पाखक आसी जदिव स्पष्ट होनी धीरे धीरे गुमर खोलिया जाऊँगी यही माफिया माने केते दिन धरी एभली बाली व्यवसाय करते केते कोटी कोटी टंकार राजस्व हानि कर टैक्स फांकी से सबू आउ किसी दिन किसी समय पर हुए तो पदा को आसीपे सुनंदन किंतु बड़ कथा है जे ई घटना पर बाली माफिया जो दौरात्म्य चली गंजाम जिले में ताहा बर्तमान धीरे धीरे कमिबार लगी हुए तो आग को आउ केते जन को ईडी से नहीं पचराउचरा करें सुनंदन नहीं कथा कथा केवल एमानक पर्यंत सीमित नुहे अशोक ए बाबद रे आमे 16 रे भी चर्चा करथिले आज भी चर्चा करछंती एवं तमाम समय जब खबर प्रसारण होईछि केवल बाली माफिया पाखरे पहुंची गले हबनी ए जेरारु आमे आशा करिबा जे यार एकदम मूल पर्यंत चेरा पर्यंत जे को पॉलिटिकल लोक मानकर प्रच्छदपटरे हाथ रहिछि बा प्रोत्साहन रहिछि को अधिकारी मानकर प्रोत्साहन रहिछि ता भी जानिबा बड़ जरूरी हाँ देखो जिते बाली गोटे बाली घाटरू बाली उठुची से बाली आसुची केमती से बाली घाटरू किसी गाँ दे सहर दे से चालाण कर समय आम निश्चित भाव कहीपर जिते बाली उठुची से गाँ जो राजनीतिक छत्र छाया हूँ कि प्रशासनिक छत्र छाया हूँ कि पुलिस प्रशासनिक छत्र छाया हूँ एमानकर जदि कौन सहयोग न मिले हुए तो ये बाली उठेवा कष्टकर हो किंतु जहाँकि आज पर्यंत हो पार नाला
ଏବେ ଯାହା ଇଡିର ରେଡ୍ ପରେ ଇଡିର ଛାଟ ବାଜିବା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତପ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତପ୍ତ ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଖଣି ବିଭାଗ ବୁଝୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜୁରିଡିକ୍ସନରେ ଇଏ ରହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣି ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ବୁଝୁଛି ତେବେ ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବାଲିଘାଟରୁ ଯୋଉ ବାଲି ବେଆଇନ ଭାବେ ଉଠାଣ ହଉଛି କି ଚାଲାଣ ହଉଛି, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଓକେ ମତେ କୁହାଯାଉଛି ଇଡି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରୁ ଚନ୍ଦନ ପାଇକରାୟ ଆମର ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ, କଥା ହଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର ଇଡିରେ ହାଜର ହଉଛନ୍ତି, ସମନ ଏକାଧିକ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ ଆଜି ଇଡିରେ ହାଜର ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତକୁ ଆ ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଜେରା କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଟୁଥିଲେ, ଆଜି ଇଡି ଖୁଆଡ଼ରେ ପଡି ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ବିଶାଳ କାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଇଡି ତାଜୁବ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡକାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 10:15 ଆସି ହାଜର ହେଇଛନ୍ତି ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଏବେ ଚାଲିଛି ଘନ ଘନ ଜେରା, କାରଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ, ତା ସହିତ ବେଆଇନ ମଦ ଭାଟିକୁ ବେଆଇନ କ୍ରସର, ସବୁ କିଛି ବେଆଇନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ସିଣ୍ଡିକେଟ କିଏ ଥିଲେ, ଏହାର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା କିଏ ଥିଲେ, ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ସବୁ କିଛିର ହିସାବ ନିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଡି ଯୋଉ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଇଡି ରେଡ୍ ବେଳେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ପାଇଛି, ସେଇ ତଥ୍ୟର ଆଜି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ 6 ଜଣ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଇଡି ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ଆଲମାରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା, 10ଟି ଦାମୀ ଗାଡି ସହିତ ଇଏ ଯୋଉ ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ସ ଦେଖିଥିଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ବାଲି କାରବାର କରାଯାଉଛି, ସେଇ ବାଲି କାରବାର କେବଳ ନଗଦ ଟଙ୍କାରେ କରାଯାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ହ୍ୱାଇଟ ରେ ଦେଖେଇବା ଆଦତ ନାହିଁ, ବ୍ଲାକ ରେ କାହାକୁ ଛାଡିବାର ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରାଜସ୍ୱ ହାନି କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟକୁ କାଙ୍ଗାଳ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପାଣ୍ଠି ବଢେଇବା ସହିତ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ମାଲେମାଲ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଲିଙ୍କେଜ କରୁଛି। ଯୋଉ ବାଲି ଘାଟ ନିଲାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରାଜସ୍ୱ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ହେଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର ହାଜର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବେ ଏବଂ ଇଡିର ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଜେରା ଏଇଥିପାଇଁ ହେବେ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ୱାଇ ଫର୍ମକୁ ଜାଲିଆତି କରି କୋଉ ମିଠା ଦୋକାନୀ ନାଁରେ, କୋଉ ପାନ ଦୋକାନୀ ନାଁରେ, କୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ନାଁରେ, କୋଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ନାଁରେ ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ ନେଇ କିଭଳି ଚଲାଉଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ, ୟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ, ୟାର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ୟାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ସମ୍ପର୍କରେ ଡାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇଡି ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେଇ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ଏଇମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲି, ଯେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର, ଯେତେବେଳେ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବେ, ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମର ଇଏ ପୁରା ଛତ୍ର ଛାୟା ଯୋଉମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଇଏ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଆସିବ। ଆଜି ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଝାଳ ବୁହା ଜେରା ଚାଲିଛି। ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉ କଳା ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଡି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଯୋଉ ସୁରାଗ ପାଇଛି, ତାର ତଥ୍ୟ, ତାର ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଇଏ ଧନର କୋଉଠି ଲିଙ୍କେଜ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ହିସାବ ମଗା ଯାଉଛି। କାରଣ ଇଡିର ତଦନ୍ତ କହୁଛି
ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଳା ଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଡି ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଯେ ଇଏ କୋଉଠୁ କେମିତି ଅର୍ଜନ କରିଛ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଡି ଆଗରେ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଚାଲିଛି ସଲିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୋଉମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୋଉମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଇଡି ତଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ एकदम चंदन नजर बनै रखता कारण वर्तमान समय विश्वजीत पहुंचते आउ क्या जेरा हो केते लंबा केते माराथन ये जेरा रोचंती आपण कहले जे आ भितर 10टा 15 17 रु आरंभ हलानी जेरा एबे पाखा घंटाए समय हो गलानी। नजर बनै रखता आम परवर्ती समय पुणी आपण पाखु फेरु। बहुत धन्यवाद चंदन पाइक आम सिनियर रिपोर्टर आम सहित थिले दर्शक बंधु एवं जहाँ सूचना देते चित्र भी आपण देखुछन विश्वजीत पत्र जेतबळे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिस रे पहुंचुथिले जेरार सम्मुखीन होती विश्वजीत वर्तमान समय इडी जनक पर जड़े बाली माफिया को समन करिछि एवं सेही क्रम रे विश्वजीत पात्र आज पहुंचती इडी ऑफिस रे एवं एबे चली जेरा।